Lanjut ke videonya guys, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Gak akan main itu lagi ya guys, gak akan main game. Sekarang gue akan bagi-bagi kalian sound effect. Salah guys, maksudnya sound effect guys. Effect para youtuber edit video guys, edit video sound effect. Oke, kalau kalian mau, saya sudah sediakan di link deskripsi guys, sound efeknya dan passwordnya itu Devil Stars. Ada juga di link deskripsi, saya akan tulis di sini ya guys. Oke guys, segitu saja ya guys videonya guys.